एक्चुअली रानी पंडा कौन कौठू स्टार्ट करथिले करियर यात्रा को कौन पई ये करथिले मु से कंप्लीट जर्नीटा जानिया पई चाहूची आपनक मोहर आपनकर करियर रो स्टार्ट कौठू हेतिला फ्रॉम योर चाइल्डहुड आपण कहंतु कौठू स्टार्ट करथिले फास्ट स्टार्ट होची चाइल्डहुड पिला बेले एमती स्कूल रे फंक्शन रे एमती छोटा मोटा प्रोग्राम करे गाँव रे भी जहाँ प्रोग्राम पत्र हुए छोटा मोटा से गुड़ाक करे तापर तो चला 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 ना चला 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 से जो चला 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 गुडा ना लोक जानिबा दरकार कौन चलीथिला आपण कोठू बिलोंग कोठू करंती एक्चुअली आम निज गाँटा होची काकटपुर मंगला मो घरटा सेठी मु किंतु पंचम परे मु एडे हमर बरहमपुर रे टिके विशेष रानी बंदा केते पढिछन मु होची संस्कृत स्टूडेंट पढिछन्ते केते हां कहली बरे संस्कृत स्टूडेंट संस्कृत महाविद्यालय रे मु पाठ पढुथली मोर सेठी तापरे मु सेठू पढ़ी सारा परे मु आसिक डायरेक्ट यूपी स्कूल रे पढ़िली यूपी स्कूल परे मु राजधानी कॉलेज रे मु एठी ग्रेजुएट पास आउट तापरे बहुत इच्छा थिला रानी पंडा ग्रेजुएशन कर सारला परे देखो झियो आ यात्रा जदि गोटे स्पेसिफिक कथा मु कहिबी आपण खराब भाबिबेनी बिकॉज़ मु जानि छी आपण बहुत ब्लॉन्ड एंड फ्लुएंट कहंती झियो माने यात्रा को जिबा गोटे भलो एजुकेटेड झियो यात्रा को जिबा इज सेटा को लोक माने भलो भाबे ग्रहण करंती और बेसिकली पुनी ब्राह्मण परिवार रो झियो हां 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 निहाती आपण से जो मेंटालिटी टा एंड या फिर कोन थिला आपण को मु तो यात्रा को आसीबार मोर कोनोसी भी आराधा नथिला मु टिके बेसिकली फोकस दउथली सिनेमा सीरियल ऊपर फोकस दउथली मु जानि नथिली जे मु यात्रा को गोटे एमती हठात आइटम डांसर हिसाब रे मु काम करिया को आस्ती किंतु काम करू करू कंट्रोवर्सी एमती हे गेला जे मते आपण बेले चर्चित चेहरा मते समस्त भूल बुझिले तेडू मु कहली नाइ जदि मु गोटे जगह को आसीथिली मोर किछि टैलेंट देखै पई जदि एठी के आसी कि मते सेमती किछि कंट्रोवर्सी रो शिकार हे बदनाम होवा को पडुछि ताहले एक्चुअली मु ए इंडस्ट्री छाड़ीबेनी से पर्यंत छाड़ीबेनी जे पर्यंत मु प्रूव करी न देखै छी जे मु को टाइप रो कलाकार मु को टाइप रो मनीष देखंतु आपण निजे कहिले आपण आसीथिले एज ए डांसर आज आपण को नै की यात्रा बनुछि आपण को ना मु फास्ट सिंगर थिली मो कैरियर आरंभ होइतला सिंगिंग रो ओके तापरे मु गीत गाई सारा परे मु हेली डांसर आर्टिस्ट रो एंकर मु बहुत सारा शो रे एंकरिंग भी करी छी इवेंट शो रे बहुत सारा तापरे मु वर्तमान माने कोन विवादी अभिनेत्री हे जाय छी विवादी निजको मानु चंदी आपण जने विवादी अभिनेत्री निजको मानु नहीं किंतु जहा मु तो विवाद कोन मु जानि नथिली एई कंट्रोवर्सी पर ही मु जानिली जे एक्चुअली विवाद होछि एटा किंतु मु केबे भी चाहेनी ए सब जिंस रे पसिया पई हेले सेगुडा कसो तो मनु को मनु क्रेड हे जे मु कोन कर पारे मे बी मोर किछि क्वेश्चन आपण को हॉट करि पारे आघात दे पारे बट मोर इंटेंशन इज वेरी माने मोर जो येटा ना आपण पई बहुत रेस्पेक्टेड एंड ये मो क्वेश्चन किछि आपण को आघात देति पई दे पारे बिकॉज़ मु भी आपण भलिया ब्रूटल ऑनेस्ट तो मु चाहूची मु तो लेट आपण सते मिसी के मु जानि सारची आपण गोटे बहुत भलो सोल रो छियो लोक माने भी बुझंतु जे गोटे जदि गोटे केतबे कंट्रोवर्सी हेई जाउची बेसिक ऑफ दिस कंट्रोवर्सी का कैरेक्टर को मार्केट रे उछला न जाउ यात्रा रे जतेबेले आपण कोन लाइक काहा को कामुडी देथिले काइंड ऑफ किछि ना 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 कोन हेइतला से यात्रा रे एक्चुअली सेमती किछि नथिला मते या माने से जो क्लिक ता देखौचंदी आपण ता काना पाकु मुहटा नै जाइचंदी सेटा से मुकुटटा ढळी जाइछि सेटा मुकुटटा ढळी जाइछि किंतु मु सेटा कस्मिन काले भी करि नै ताकु गण माध्यम काहे के भी करिवे कोन रिक्वायर्ड थिला तांको टीआरपी पई से माने पूरा ताकु उटा अलगा येरे नै अलगा येरे नै माने मु भी तांको कहिथिले अरे एमती न्यूज़ करूछ भविष्य रे बहुत प्रॉब्लम हबो से तांकर टीआरपी पई जानि सुनि केमती करले कथा एमिति अछि जोटा लाइक ता परे भी छोट छोट इंसिडेंट आपण यूट्यूब रे या फिर सोशल साइट्स रे आसिकी कहा को आक्षेप करके जदि कि आपण को केते बेले किछि कहिला किछि माने किछि लोक एमिति अछंती जो माने सुनि कि किछि कहंतिनी
बट आपण आसिक ता पई बहुत सारा काउंटर क्वेश्चंस रखंती बहुत सारा माने लाइक स्लैंग्स बहुत किछि काहे सुना जे भूल करता है से सबले चुप रह जाए जे भूल न करता है ताको जदि बारंबार सेही कथा कहिकी ताको आघात दिया जाए ताको बदनाम करा जाए ता चरित्र को आक्षेप करा जाए से लोकडी बाध्य है मुख खोलिबा पई आगे मु दोष करिनी मु बिना दोष रे काहे कि बारंबार सेही कथा उडा सुनी तो निहाती मु ता एते महान हे परिबिन जे मते के पांचटा जाबड़ा पके देले मु सही जिबी जेति की मोर माने सहीबा कथा सेति के करि पारि बेसी मु आ महान हे परिबिनी कि कहार कथा मु सही परिबे एते सही परिबे नै सही बार गोटे लिमिट अछि तेणु मु जते बेले अति माने क्रैक हे जाउची माइंड फ्रस्ट्रेशन हे जाउची मु बाध्य होउची आपण यात्रा रो आसिला परे आपण लाइक टीआरपी जो टीआरपी टैकर्स चैनल से माने आपनकर बहुत सारा इंटरव्यूज नेले आपण सोशल मीडिया रे छाई हे कि रहले केते बेले को मूवी पई आपण पाइलेनी ऑफर ओडिया मूवीज पई मु सत्य कहूची आम ओडिसा रे रानी पंडा को एवं रानी पंडार कला को चिन्हिला बड़ी सेमती कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाथी रानी पंडा जो मटेरियल आर्टिस्ट ताको काम को मटेरियल आर्टिस्ट आपण माने लाइक देखो मो मेंटालिटी होची साउथ पैटर्न एठी तो जोटी पांचटा ऑडी दरकार से टली चले देबे ताले मु इटू कोन आशा करबी बुझी परछ तो तेडू मु को टाइप रो लेडी मते कोन दरकार सेमती को डायरेक्टर मुंडरे पुरे छी जे रानी पंडा को टाइप रो छियो को टाइप रो ऑफर देले नी की सीधा कथा ऑफर आसी ना आसी ऑफर कोन देबे ऑफर मते काहे के देबे से माने तो बड़ कलाकार माने को ऑफर देबे मो भले एमती झाटिया आर्टिस्ट को काहे देबे बड़ कलाकार बोली मानु नांती ना मो जहा ना रे सुनंतु मु आपन गोटे छोटा कथा कहूची मु आजि पर्यंत भी नाही मध्य सेही दिन भाबी भी जो दिन मु बिग बॉस जी सलमान खान सहित मीट हेबी मु जानी मो जीवन सार्थक हो गेला मते लोक कहे हां रानी पंडा आज गोटे बिग स्टार से दिन मु जानी ठीक अछि आपन कर मु गोटे जेमी सब कलाकार जेमी मु भी से मु आपन गोटे छोटा हेल्प करि परिबी आ पई आपन जता बेले मो इंटरव्यू सरिबो एई कथाटा आपन कहि देबे मु सलमान खान का मैनेजर को पठे देबी जे आम ओडिसा रे जने आर्टिस्ट अछंती जे कहउछंती मु सेही दिन निजको मानिबी जो दिन मु सलमान खान का सहित ये हेबी जदि तांका पटो किछि रिपोर्ट आसिला मु सेटा आपन को फॉरवर्ड कर देबी एतिके मु आपन कर देबी आमे आसीबा आम मुद्दा को रानी पंडा निजको बड़ आर्टिस्ट मानंती ना मानंती ना कहली करे ना जदि आपन निजको बड़ आर्टिस्ट मानंती नाही मु यात्रा जगत रे मात्र 3 जण कलाकार को देखिछि जहां को ना रे मूवी बनिछि सॉरी यात्रा बनिछि तैतरी पंडा उषसी मिश्र एंड रानी पंडा सुनंतु सेमानक ना रहे जी किंतु रानी पंडार ना एवं रानी पंडार रियल लाइफ स्टोरी को नै करी तयारी होछि नाटक रानी पंडा जीवन रे कोन घटिछि प्रथम रु आज ना मु सही कथा कहूछि आपन निजको बड़ बोली काहे के मानु ना बायोपिक तयारी जी नै मु बायोपिक देखुछि एथि पाई मु निजको प्रूफ करूछि आगे मो जीवन रो संघर्ष हैया मु ए बाट ए दिग दे गति करी के आज आसीछि सेति की संघर्ष करिछि फ्रस्ट्रेशन रे मु बुड़ी जाईछि सेति की धोखा खाइछि सेति की सही ए धीरे धीरे आपन सेति की फ्रस्ट्रेशन टा कोठु पाइले यात्रा रू पर्सनल लाइफ रे जन्म ठारू कोन आज पर्यंत आपन फ्रस्ट्रेटेड यस नहले मु एते स्लैंग्स यूज करि न अच्छा मते कोहंतु जहा ना रे निजर यात्रा बनुची जहार निजर गोटे कहानी ओडिसा लोकन को बाध्य करि दउचंती देखिया पाई भाई रे आम जो यात्रा इंडस्ट्री रो गोटे कहानी बनिची आज राति सारा टिकट देखि तमे सेटा देखिबो एंड सीए कहूची मु एबे भी स्ट्रगल करूची मु फ्रस्ट्रेशन ले अछि एंड सेहिति पई सेटा मु ओडिसा बासी जानि चंती जे रानी पंडा ऊपर जा भीतर से ताले आपण निजे भी मानुचंदी अब ऊपर जा भीतर से या न ना ठीक कथा एटा 4.5 कोटी जनता कहिबे जे रानी पंडा ऊपरटा जा भीतरटा से न सेति पय त रानी पंडा को वर्तमान लोक धीरे धीरे बुझिबा आरंभ करछले नै आमे ए छियो विषय जा भाबुलु एक्चुअली ये नु ये भले एबे भी किछि लोक अछंती जे मते घृणा करिया लोक से एबे भी घृणा करूचंती एबे भी मो विरुद्ध रे गपुचंती एबे भी मते घृणा करूचंती एबे आपण सफा कर भल पाइबार आशा कोन पय रखुचंती आपण एते सारा सफाई कोन पय दउचंती आपण रानी पंडा आपण कोन साबुन जे समस्त को सफाई देबे ना 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 सेटा न मु तो सफाई दउनी
ତ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ ୟା ଫିର ଲୋକ ଖରାପ ପାଇବେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ। ମୁଁ କାମ କେତେ କଲେ ମୋ କାମ ହିସାବରେ ଲୋକ ମୋର ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଛଡ଼ା ମୋର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ମତେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି। ଓକେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ସେମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ମତେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ନାଇଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ କରୁଛି। ସଫେଇ ଦେଇକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ୟା ଏଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର, ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଂ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ବାରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅଲଗା ଅଲଗା ବାରରେ ବି ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। କାଲକାଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଏଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜଏନ୍ କଲେ ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଆଜି ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହିରୋଇନ୍ ଯାତ୍ରା ଇଏରେ, ତ ଯାତ୍ରାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି କିଛି କଥାର ଜବାବ ଆପଣ ବ୍ଲଣ୍ଡଲି ଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କାହାକୁ କ'ଣ। ମୁଁ ନା ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବହୁତ ସାରା ପଲିଟିକାଲ ପିପଲ୍ସ। ମତେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ହୁଏ, ମୁଁ କହିବି ଆଇ ନୋ ସମ୍ ଗର୍ଲସ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ପଚାରୁଛି ବିକଜ ଆପଣ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାଜ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଝିଅମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ଯାତ୍ରାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ହୁଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହଉଥିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ହଉଥିବ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେ କ'ଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଲେ ପୁଣି ମତେ ଯାତ୍ରା ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ହେଇଛି? କସମିନି ବେଳା ତାହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇନି ମାନେ କାହା ସହିତ ବି ହେଇନି? ହଉନି କାହିଁକି? ସେଠି ଯାହା ହଉଛି କୋଉଠି ହଉନି। ମୁଁ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆନ୍ସର ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଦେଲେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋ ପଲିଟିକାଲ ଆନ୍ସର୍ସ ପଚାରିବି। ତାହେଲେ ଏବେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୋଉ ଦଳକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଜେପି? ମୁଁ କୋଉ ଦଳ ଭଲ ପାଏନି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି? ଏ ଭାଇରେ କ'ଣ କହିବି, ନବୀନ ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଢଶୁର। ଆଉ କାହାକୁ? ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଆକୁଆ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦଳକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେନି। ମୁଁ ଭାଇ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆପଣ ଯାହାବି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଯାହାବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚମକୁଛି, नो डाउट। କଟକ ବି ଚମକୁଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେଇ ଚମକଟା ଅଛି? ଗାଁ ଗହଳି ବି ଏବେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଚମକଟା ଅଛି? ହଁ, ଗାଁ ଗହଳି ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ମାନେ ସହରରେ ଯାହା ନାହିଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମିଳିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସହର ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟନ ହଉଛି, ସେଇଟା ଯାଇକି ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ନା, ପହଞ୍ଚୁନି। ସେଗୁଡାକ ପହଞ୍ଚୁନି। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ହେଇପାରିବିନି? ମୁଁ ଜୟଲଳିତା ଯଦି ଗୋଟେ ଡାନ୍ସରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ହେଇପାରିବିନି? ତା ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଜୟଲଳିତା ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଜୟଲଳିତା ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଏ। ଜୟଲଳିତା କେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାନ୍ସର ଥିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ଆନ୍ସର୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡଫାଦର ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଗଡଫାଦର କିଏ? ମୋର ଗଡଫାଦର କେବଳ ଗଡ୍, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତ ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ଜଣେ ଗଡଫାଦର ଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଡଫାଦର ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ଏଇ ମାନେ ଆନ୍ସରଟା ପାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଗଡଫାଦର ବୋଧେ ସାରା 4.5 କୋଟି ଜନତା। 4.5 କୋଟି ଜନତା ଆପଣଙ୍କର ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ହିଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାକରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଦେଇଥିଲି, ଲୋକ ସେଟାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି କହିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କର ତାଳିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଛି ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି? 4.5 କୋଟି ଜନତା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ? କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ସେଟା କହିବାକୁ ମୁଁ ପଡିବ। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସତରେ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି? ମୁଁ ବା କହିଲି ଓଡିଶା ଲୋକ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ମରିବି ଷ୍ଟାଚୁ କରିବେ, ମୋ ମଲା ପାଉଁଶ ପାଖରେ ବି ଲୋକ ବସିକିରି କାନ୍ଦିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏତେ ଲୋକ ଘୃଣା ବି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି, 10% ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, 90% ତ ପୁରା ଭଲ ପାଇବାରେ ମତେ ପୋତି ସାରିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ବି ପଡିବ ହାଉସଫୁଲ, 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଟିକେଟ ମୋର ଯାଉଛି। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଅଭିନୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ମୋ ସହିତ ଭେଟ ହଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଗରୁ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଏବେ ତ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍। ମୁଁ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଗଲି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯେତିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ସେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଏତେ ନିଜକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆୟ ଆପଣ ଏବେ ଯାତ୍ରାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ, ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର କାହାଣୀ ବନୁଛି ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବି। ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି? ମୁଁ ତ ସେଇଠୁ ଇନକମ୍ କରୁଛି ବୋଲି ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ନିଜେ ଚଳୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ବଞ୍ଚୁଛି। ବାକି ମୋ ନିଜର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଇକ୍ ଯୋଉ କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଏମିତି କାମ ଯୋଉଟା ସାହାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତୁ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର, 4.5 କୋଟି ଜନତା କହିବେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେ 1ରୁ ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଏଇ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି, ମୁଁ ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କା 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଡୋନେସନ୍ କରିଦେଇଛି। ମୋ ନିଜ ହାର୍ଡ ଇନକମ୍ ପଇସା, ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ଇନକମ୍ ପଇସା। ମୁଁ ବହୁତ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଛି, ବହୁତ ସାରା କାମ କରିଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କରିନଥିବେ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ରିଅଲ ସମାଜସେବୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନେ ବି କରିନଥିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିଛି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସିଙ୍ଗଲ ନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗଲ। ବଟ୍ ଏବେ ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପିଲାର ଫଟୋ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଲୋକ ଜଣେ ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାହାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି ବୋଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପୁରା ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି। ହଉ, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥିଲା ମୋର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ ଥିଲା 7 ବର୍ଷ, ବ୍ରେକଅପ୍ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଏବେ 1-2 ମାସ ଭିତରେ ନାଇଁ ସେ ଯଦି ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିଥିବେ, କିଏ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବ କି ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ହେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିବେ। ନା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ପାଇଥିଲୁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଇଏଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ତରକ ଫଟୋସ୍ ଥିଲା, ଲାଇକ୍ ହଗିଂ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ର ଥିଲା, ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଥିବ କି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ କିଏ ହେଇଥିବ, ସେମିତି କିଏ ମୋର କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ତ ଏବେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଏବେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ମ୍ୟାନ୍ ଆସେ, ସେ ଲୋକଟା କେମିତିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟିସ୍ ଥିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କଥା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଝିଅ, ମୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯାହା, ମୋ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀକୁ ସେ ବୁଝି ମୋତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିବ। 5ଟା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ, ସାରା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ସବୁର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ବାଣ୍ଟୁଥିବ। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ କୋଟିପତି ନ ହେଇଥାଉ, ଲକ୍ଷପତି ତ ହେଇଥାଉ, ମାନେ ସେ ମୋ ପେଟ ଚଳେଇ ଦଉ, ମୋତେ 2 ବେଳା ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦଉଥାଉ, ବାସ୍ 200 ଟଙ୍କିଆ ଲୁଗା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଶାନ୍ତି। ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ନ ବୁଲେଇଲେ ବି ଟଲିରେ ବୁଲେଇଲେ ବି ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ହାର୍ଟଲି ଭଲ ପାଉଥିବା ଦରକାର। ଟ୍ରଲି ବାଲା ବି କେନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବାର ଥିବ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ରଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଆପଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲିଜ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଡିଏମ୍ କରିବେ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ ସଲମାନ ଖାନ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ହାଣ୍ଡୁଟେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏଇ ଛାଇଆ ମାୟା ଭଳିଆ କିଏ। ନହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ମାନେ ମୁଁ ସଲମାନ ଖାନର ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଯଦି ସଲମାନ ଖାନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ ମୁଁ ନ ପାଇବି, ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ବୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରେଗୁଲାର ଦେଖନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି
कौन कहबी ओडिया मूवी हो लास्ट ओडिया मूवी कोटा लास्ट ओडिया मूवी देखिथिली मु हॉल रे मन रही गेला तुमर इटारे ओके ए सिद्धार्थ महापात्र आउ काय आपण दमन देखि नांती दमन फिल्म दमन देखिथिबे मे भी नाइ मोरा मन मु एक्चुअली ए ओडिया बाबूशान कर जो दमन रिलीज हेतला बे बहुत चर्चित हेतला बाबूशान रो हां एक्चुअली मु जाई टीचर गुडा देखे मते किए हॉल रू जदी आनी की देखा देखे नले ओडिया सिनेमा मु जाएनी कोन देखंते मु केवल जाए सलमान खान कर जा भी ओडिया इंडस्ट्री रे सबटू आपन को गोटे हीरो जे अट्रैक्ट करे से की बाबूशान बाबूशान ता मूवी आपन देखना ता मूवी आपन नहीं देखना नहीं ता मूवी देखेनी एथि पई जे मो ओडिया सिनेमा देखिबा पई मते जिबा पई भल लागेनी काहे ना आजि काली जो स्टोरी होउची से स्टोरी रे मते किछि ये मिलुनी सो जहाँ वर्तमान जहाँ सब चली समस्या से जाएनि किंतु एटा नुआ जे मु ओडिया सिनेमा को भल पाइनी मु ओडिया रे सब ओल्ड फिल्म गुडा को मते देखिबा को भल लागे मु घरे बसी के सब बळे पुराना कालिया मूवी देखिया को पसंद करे महेश्वता राय कर बहुत पुराना फिल्म देखे परिचितांकर पुराना देखे बहुत पुराना मूवी देखे बाबूशान से बाबूशान के साथ कते बेले पर्सनली बाबूशान को मु बहुत लाइक करे देखाई जन के पर्सनली केबे ता सहित मोर देखा साक्षात हेनी मु सब बळे ताकू माने गोटे अलगा प्रकार दर्जा देछि मोर हृदय रे गोटे भलो आर्टिस्ट मते लागे भलो मनीष माने पिला हिसाब रे भी बहुत भलो तार गोटे केस हेतला ता केस रे मुई माने ओडिसा रे मु ताकू सपोर्ट करथिली बोली मते किछटा माने आसीथिला बहुत किछि कथा मु सेडा तो खातिर करनी सेडा समझ जानि सथि किंतु मु ताकू बहुत भलो पाए बहुत सम्मान करे आ ता कला को बेसी कर सम्मान करे ताकू भलो पाए ता कला को सम्मान करे ओडिसा इंडस्ट्री रे तीन जण हीरोइन जो माने आपन को भल लागନ୍ତି तीन जण कना यंग आपन एबे कहिबे नि लाइक 80s ओडिसा रे एबे तीन जण हीरोइन जो माने को भाबुछ आपन टक्कर दे परिबे यस हां बुझबोनी कोन जो माने को आपन टक्कर दे परिबे मु समस्त को टक्कर दे परिबे तीन जण हीरोइन का ना नियंतु जो माने को लागुची जे मु तांको बिहाफ रे मते भी कास्ट करि परिबे मो आखि आगरे सेमति के देखा जाउना ना आपन गोटे आसंतु माने गोटे प्रोफेशनल ये को आसंतु धरो लेट मु गोटे प्रोड्यूसर लेट मु जण को एक्स को कास्ट करिछि जे मु रानी पंडा कथा भाबीबी भी जदी मु चाहू छी आपन सही हिसाब रे तुलना करंतु रानी पंडा को कहा संगे तुलना कले हेई परिबो देखो तुलना हबा तो निहाती दरकार कोन भाई कहा सहित निजको तुलना करबा को चाहनी कारण मो जो मेटेरियल आर्टिस्ट मते लागेनी कि ओडिसा रे मो मेटेरियल आर्टिस्ट के अछि बोली ना आपण समस्त जागा अलग अलग किंतु जदी मते कहबो चूज करिया पई जे आर्टिस्ट चूज रे जानिले आपण जण को ना सिना नेले मु ता भली एक्टिंग केवल रचना बनर्जी कर ना ही कहि परिबे आ कहा ना कहि परिबे तो आपण रचना बनर्जी तो लाइक एबे आई डोंट थिंक ताको हीरोइन रोल मिलिबो ओडिसा रे तो तांकु तो एबे मां या फिर भाउजो रोल मिलिबो तो आपण सही काइंड ऑफ रोल को जिबा पई चाहू नहीं नहीं सेटा नो मु रचना बनर्जी जो चरित्र मु आपण मूलरो सही पई कहली यंग फ्रेश हीरोइन जो मानकर आपण एबे कंपटीटर हेबे सुनो दो मो कंपटीटर मो संगरे चैलेंज देला बळे आपण जहा को चैलेंज देबे बिकॉज़ से माने तो ऑलरेडी हीरोइन अछंती ना ओडिसा रे मु का को चैलेंज आपण का को चैलेंज देबे यस जे मो ता बळिया ता बिहाफ रे मते भी नेले इज ओके काइंड ऑफ दिस सुनो तो से माने को मेटेरियल अलगा मो मेटेरियल अलगा तेणु मु जदी ताको सहित चैलेंज देबे से माने हारि जिवे से जिए भी होंतु से माने हारि जांतु बट से हरै पारिबे बोली से लोकटा किए धर गोटे तुलना सिना हेले गोटे कहार नाटा कहिले हमर से तुलनाटा हबो जे सीए एमी काइंड ऑफ एक्टिंग कर किए चुलबुली एक्टिंग करे किए माने लाइक रफ एंड टफ एक्टिंग करे से जो तुलनाटा केमिति हबो जते बेला आपन को मु जन सहित जज करबी आ जन को पकेबी से खांचा रे आपन कहबे मु ही भारी देन तो आ जन को तुलना ही तो करि हबो नै ना यंग राउ सिंती कियो छंती तो आपन लागुची वर्तमान ओडिया इंडस्ट्री रे सेमिति केही गोटे हीरोइन नाहंती जहा सहित हमें रानी पंडा को तुलना करिबो या सेमाने को सहित रानी पंडा को तुलना रानी पंडा समस्त को डिफरेंट मोर समस्त को आगे डिफरेंट मोर गोटे गोटे वर्ड रो मीनिंग थे से वर्ड ता मु कांथरे पकेबी माने पूरा बाडिया डालमा भलिया छिटकी कि रहबो लोक जिंदगी भर मन रखिबे कोन कहला रानी पंडा डायलॉग बहुत सारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स माने जते बेले आपण बहुत बिग को माने वन ऑफ द डे जते बेले आपण बहुत सारा हेई जाइथिला आपनकर कंट्रोवर्सी सेते बेले आपण को नेकी मूवी बनेया पई कहउतले के कहिले जे रानी पंडा का में नेकी मूवी बने हां बहुत सारा प्लानिंग से थिला किंतु घटना होची प्रोड्यूसर मानकर स्त्री माने कहले काले रानी पंडा हम स्वामी मान एमुलेशन कते जण करिसंती आपण सहित लाइक के डाकी चंती टू डू समथिंग क्वाडे जिबा चलो
ସେମିତି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ନା, ମିଛ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଲାଗେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲେସନ ହୁଏ ସେମିତି ହଁ ହଁ ହେଇଛି ଆଗରୁ ହେଇଛି 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ମୋ ଏବେ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇଛି ଏବେ ହେଇନି ଆଉ ଏବେ ହେଇଲେ ସେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଇଏ ଜନ୍ତୁଟା ଭଲ ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ହଁ, ଜାଣି ଆ ସାରିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଇଏ ଦବା ପାଟି ନୁହଁ ଇଏ ନା ଆମ ନାଁରେ ବର ଡିବି କରି ଗାଇବ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କର ଯିଏ ଅତି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆଣ ଯିଏ ଏଇ ମେଟେରିଆଲର ହେଇଥିବ କୋଉ ମେଟେରିଆଲ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଥିବ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କଥା ଯିଏ ମାନୁଥିବ ଯିଏ ରାଜି ଥିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କାନୁନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନା ଡରନ୍ତି ନା କାନୁନକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ହେଲେ ଡରେନି କେତେ ଥର କାନୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ଲ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଁ କେବେ ଲ ଭାଙ୍ଗିନି କେବେ ନୁହଁ ମୁଁ ବରଂ ଲରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ମତେ ଲାଗେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଓକିଲ ହେଇଯିବି ଯାଉଛି କେବେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଜେଲ ହୁଁ। ନା ଜେଲ କେବେ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ ସତ କହିବେ। ନା ନା ଆରେଷ୍ଟ କେବେ ହେଇନି ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ଥାନାକୁ ତ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଯିବି ମୋର ଯୋଉ ସବୁ କିଳା ହଉଛି ସେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନଥିବା ସମୟରେ କେବେ ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନଥିବା ସମୟରେ ହଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ସେ ରହୁଥିଲା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି ରାନୀ ଦିଦି ତମ ପାଖରେ ରହିବି କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିବୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ତା ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅଛି ସିଧା ଥାନା ବାଲା ଆସି ମୋତେ ଘରୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଗଲେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇ ଝିଅକୁ କିଡନାପ୍ କରିକି ଧନ୍ଦାରେ ରଖୁଛ ସେଇଦିନ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ତ ଖାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେବେଠୁ ସେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ବାଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଛି ତା ପରଠୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ଫେସ୍ ଚିହ୍ନି ଗଲେ ସେ ସମୟଟା ଇଜି ତା ବିଫୋର ସମୟଟା ଇଜି ଥିଲା ନା ତା ପରର ସମୟଟା ଇଜି ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ବ ସମୟଟା ଭଲ ଥିଲା ନା ଏବେର ସମୟଟା ଭଲ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କୋଉ ସମୟ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସମୟ କ୍ରିଟିକାଲ ଇଜି କିଛି ନାହିଁ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲି ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ଏବେ ବି ପୁରା ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଟି ହେଉଛି ଆଗରୁ ବି ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଟି ହେଉଥିଲି ଏବେ ବି ମୁଁ ମକସଦରେ ପହଞ୍ଚିନି ମୁଁ ବା କହିଲି ମୁଁ ସେଇଦିନ ମକସଦରେ ପହଞ୍ଚିବି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଳାକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ସେଇଆ ମିଳିବା ଦରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୋର ଯାହା ଏମ୍ ଅଛି ଆରାଧା ଅଛି ବାସ୍ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କଲି ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି ବଟ୍ ଏବେ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା କରୁଛି ମୋର ସମାଜସେବା ଆଇଡଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ ମାନେ ଶିଖିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧିଟି କ'ଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଛରେ ପଇସା ଉଡ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଛରେ ହଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫରେ ବି ସେଇଆ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହଁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିଛି କାମ କରାଇଛି କିଛିଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିକିରି ପୁରା ଏମିତି ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାର ପୁରା ପୋଡ଼େ ମୋର ବି ସେମିତି ବି ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଲୁଟିକି ଠକିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ମୋ ହୃଦୟ ଲୁଟିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ହୃଦୟ କେତେ ଜଣ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ନା ବେଶୀ ହୃଦୟ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ସେମ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ଆଉ ହୃଦୟ ଦିଟା ଯାକ ଲୁଟିଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ଟଙ୍କା ଆଉ ହୃଦୟ ବି ଲୁଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୃଦୟକୁ ଏମିତି ଲୁଟିଛନ୍ତି ଲୁଟି ମତେ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ
एबे रानी पंडा सरीଯିବ। भाबुचंती काहाकू माने एबे आपन लाइफ रे गोटे केई सांग एमिति किए अछि जाहाको रानी पंडा भाबुचंती ना मु एबे सेमती कहीं ना मु निजको निजे एका निजको निजे एका रानी पंडा निज परिवार को केते समय दियती परिवार बहुत कम मो निज जीवन को देखिया को समय नहीं परिवार को कोन देखि जेती दरकार सेती देखे परिवार भी मते सेती समय देवा दरकार मते सेती बुझिया दरकार मते सेती जानिया दरकार बहुत सारा लोक देखुचंती ये को आमे मजा कथा भी हेले आमे किछि पॉलिटिकल कथा भी हेले कोन कहिबे लाइक गोटे सोसाइटी को कोन कहिबे जो माने आपन को घृणा करचंती कोन कहिबे जो माने आपन को भलो पाउचन ताको कोन कहिबे सोसाइटी को कहिबे रानी पंडा को भलो भाव रे तर्जमा करंतु लोक माने काहे कि आपन को तर्जमा करबे आपन की आज्ञा मु गोटे नागरिक एवं तो जदि हमें 4.5 कोटी लोगों को समस्ते तर्जमा करी हबा तार काम कोन करिबा निहाती समस्त को तर्जमा करिबा दरकार कारण समस्तंकर गोटे गोटे व्यक्तिगत जीवन अछि अन्य मानकर घृणा अन्य मानकर बदनाम पाई बोली किछि जीवन बर्बाद हो जाउछि कि जीवन नष्ट हो जाउछि किछि पारिवारिक अल्प किछि देखि बहुत किछि जाला बेसी भाबी दियंतु नाही गोटे छोट क्लिप जार ओरिजिनलिटी मो कहली जे एमिति मुकुट खसी पड़ला बेले रानी पंडा सेते बेले तांको तो सेटा को क्लिपिंग टा को नै कि तांको पई तांको कैरेक्टर को जो एनालाइज करा हला सेटा को करंतु नै जो माने आपन को भलो पाउछन समान पई कोन कहले जो माने भल पाउछन तांको पई तो मु चिर ऋणी हेकी रहिछि जीवन सारा पई चिर ऋणी आपन ऋणी हे गेले से माने कोन पाइबे बिचारा से माने नियादी बाबरे मोटर भलो पाइबा पाइबे मते से माने भल पाइबारे पोतुचंदी माने मु भी सम्मान करबी से माने यूथ को कोन कहबे भुवने ओडिसा रो कंप्लीट युवक मान को कोन कहबे युवक मान को कहबी प्रथभ्रष्ट हो नहीं पाठ पढ़ कैरियर ऊपर ध्यान दियो बाजे कथारे मुंड पुराउनी निजर कैरियर एमिति आगो नियो जे समस्त देखणा रे भी देखिकरी आबाक हे जिवे एवं परिवार को समय दियो बापा मां को सम्मान कर निजर गोटे सुंदर जीवन साथी पाई आराम से खुश रे संसार कर किंतु पथभ्रष्ट हो नहीं यात्रा को जो झियो माने आसिया पई चाहुचंती तांको पई किछि वर्ड्स यात्रा को जो माने आसुचंती देखि चाहे कि आसन यात्राटा भी एते खराब प्लेटफॉर्म न बहुत भलो प्लेटफॉर्म जे भलो चिंताधारा रखी आसुछ आस जे देह धंदा करबा पई आसुछ ताहाले आसन देह धंदा करबा पई अनेक जगह तो आउ किछि थिंग्स जोटा आपण मु पचारि पारिलिनी बट आपण कहया पई चाहुचंती आपण जदी चाहिबे यू कैन से ओके आ कोन कहबी झियो पिला मानन को कहबी खास करी बी स्ट्रांग मां दुर्गांकर आमे होचे गोटे गोटे प्रतिरूप आ बोले नो जे ओवर स्मार्ट हवा ओवर रिएक्ट करबा ओवर जो झियो माने अति उत्पात हवा एमती होंतुनी गोटे ओडिया घरर संस्कार संस्कृति परंपरा को आखि आगे रखंतु गोटे ओडिया कल्चर को ट्रेडिशन को बजाय रखंतु सब बड़े चेष्टा करंतु जे 12 हाथ साड़ी को देह को केमती ढांकुणी हेकि रहिबा निजर इज्जत को जगिबा एवं मार्जित रहिबा एतिकी कहबी झियो मानक प्रथभ्रष्ट हुआ नहीं शेष कथा जदि मु भी आज गोटे जिनस देखि बहुत शौक हेतिली मु भाबितिली जतले रानी पंडा आसे मो पाको में भी बहुत माने लाइक किछि एमिति झलमल कपड़ा या फिर किछि बट आपण जतले बहुत ट्रेडिशनल वे मो पाको आसिले मते सतरे आई फील बहुत बढ़िया माने भितरु मते बहुत भलो लागिला आपण पर्सनल लाइफ रे एमिति या फिर मु जे कहितिली जे आमे इंटरव्यू को जिबा सो सेहिति पई आपण एमिति पिंथिले पर्सनल लाइफ रे मु समस्त जानि छथि बहुत सिंपल किंतु जागा मुंडे पहुंच गला परे मु पूरा सनी लोन थारु भी आउडी तक्त माने जते बेले आपन कर्म क्षेत्र को आपण जाने से तकले पळे गले मु पूरा मो औकात को पळे रानी पंडा हनी पंडा हे जाते पूरा तळे मंच तळ को पळे आसे मु सब बळे शांत रिक्वायरमेंट अनुଯାयी मु कॉस्ट्यूम पिंदे रिक्वायरमेंट नथिले मु अजे बजे कॉस्ट्यूम पिंदे नाही कोठी भी आ बेसिकली मते टिके साड़ी पिंदिया को बहुत पसंद आपण देखथिबे सोशल मीडिया रे प्राय टाइम मोर साड़ी रहितो खूब कम मोर जीन्स रथिबो बाकी साड़ी बेसिकली रहितिबो बाकी मीडियम रे चूड़ीदार तो निहाती रहितिबो आ घरे रहिले त मु नाइटी पिंदी के बुले जे झियो माने एमती शॉर्ट पैंट एमती टाइट एमती सब देखै पेट नाही पाई पिटी देखै जो सब पिंदनी मते आपण सेगुडा अलाउ कर माने पिंदन सेगुडा पसंद रानी पंडा जहा ऊपर भीतर से नुह बोली मु कहि ना रानी पंडा को देखु जो जहा
ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ସେ ନୁହଁ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମହାକାଳ ଫଳ ଆଗଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭିତରଟା ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ମୁହଁଟା ଖରାପ ହେଇପାରେ, ବାକି ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଦେହ ସବୁ ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର। ବଲିଉଡରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାଇଟ୍ସ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏବେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ଚାଲିଛି, ମାନେ ଲାଇକ୍ ବାହା ହୁଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ୟା ଫିର୍ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏବେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ। ଆପଣ ସେଟାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ବଲିଉଡରେ ରହୁଛି, ଟଲିଉଡରେ ରହୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଖାଲି ବଲିଉଡରେ ନୁହଁ, ଆମ ସମାଜରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ହଉଛି। ହଁ, ସେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ କୋଉ ନଜରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଣ ନଜର କରିବି, ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ବାହାଘରଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ବାହାଘର ହଉଛି ଜନ୍ମ 7 ଜନ୍ମର କଥା। ତେଣୁ ଯାହା ହାତ ଧରୁଛ ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗେ ଖୁସିରେ ସଂସାର କର, ଯାହାକୁ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ବନଉଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଜୀବନ ସାରା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତାଅ। ସେ ମରିଗଲେ ବି ତା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ଜୁଇରେ ତମେ ଯାଇ ଶୋଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଛଡ଼ା ବଡ଼ିଆ ହେବା, ଅଧାରୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକିରି ଭାଙ୍ଗାରୁଜା ମାନେ ଲାଇଫଟା ହେଇଯିବା ଭାରି ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଏ ଦୋଷ ତାକୁ ଦବା, ସେ ଦୋଷ ୟାକୁ ଦବା, ସେଗୁଡା ଦବା, ଏସବୁ ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ନ କରି ଲାଇଫଟାକୁ କେମିତି ପୋଲାଇଟଲି ନିଆଯିବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରଖ। ଭଲ ପାଇବା ଟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ବେଶୀ ରାଗୁଛି, କିଏ ଜଣେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବା ଦରକାର, କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ତ ଏସବୁ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଗଲା ତ ସିଏ, ସିଏ ଗଲା ତ ସିଏ, ସିଏ ଗଲା ତ ସିଏ, ସିଏ ଗଲା ତ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଭାଇ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଜିନ୍ଦଗୀ ଭର ତା ସାଙ୍ଗରେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତା ସହିତ ରହିବେ, ତା ଜୁଇରେ ବି ଜଳିବେ। ନିହାତି ପକ୍କା ତ? ଭଲ ପାଇବା ଆକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିଲି, ମେ ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଆନ୍ସର୍ସ କଲେ, ଆଣ୍ଡ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିକଜ ସେ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଇଏ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି କହିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନାଲାଇଜ୍ କଲି ସେ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଜଣେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଶିଲି।